Unsa kanak? Unsa kanak? Bless mama anak. Taga Santo Iho. Kalayan kas Ginoo Iho. Love Mama Lisa. Love Mama Lisa. Love gig maayo anak. Love gig maayo anak ko. Lah. Saron anak. Sorry katabi na tilisli ni mo anak. Paminawa. Pabay ko kainom magtambal anak. Alas 9 na ba ya anak? Upa ko kainom. Oo anak, alas 9 na anak. Alas 9 na anak, upa ko kainom magtambal. Oo. Mag-inom unta kog tambal anak. Kama na lang ani anak. Namati kang Ate Leslie nimo. Oh, na siya katabi anak. Sa pare katabi niya anak. Siya katabi anak. Na ano? Paminawag maayo. Ayaw anak. Paminawag maayo anak. Daghanang langgam sa atop na ko. Nagduwa gururong langgam na. O anak. Sana anak. Lah. Saron anak. Namati ka anak. Mura marog si Yoyo na. Pamatiag maayo anak. Pamatiag maayo. Ayan po si Papi guys, mayroong pinakikinggan. Mayroong tao sa labas guys. So nakikinig po si Papi. Yan. Allergy maganis Papi guys, basta lalaki ang boses. No? No? Mag-live ko ikaw man anak oy. Mag-live lang ko ikaw sa anak kay katugon kay ko anak ay. Pwede sa di kaduhaon anak, gamay lang akong kuan karon anak. O anak. Ayan, happy Sunday guys. Today is October 5. Pista ngayon ng Maslog, Danau. Kahapon ra pala. Pista sa Maslog. Yung aking tinatrabahoan noon guys. So, ayan. Yung anak na lang na mga palangga, igo na lang tas paghandom anis atong trabaho, guys. So, good morning everyone and happy Sunday.